जय जगन्नाथ केम लाइफस्टाइल को मत स्वागत आज स्टार्टिंग कर एंडिंग भी करी आ कौन कह ये मो सान भाई तो आम आज बाहर मार्केट बहुत कष्ट कॉल करके मत मार्केट मो भाई नहीं जय जगन्नाथ ବର୍ଷ ହେଉଛି ତଥାପି ମୁଁ ଜିତି ଗଲି ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ କାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଯିବାର ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ମାର୍କେଟ ଗଲେ କଣ ତମେ ସପିଂ କରିବା ଚାଲ ଆଜି ଗଲା ଆଉ ବଡ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ଆଜି ଚନ୍ଦା ହେବେ ଆଉ ଚିଠି ଅଛି ତି ଚିଠି ଅଛି ତି ସବୁ ଅଛି ହାଁ କେମିତି ବି ଜଣ ମାମୁନି ମ୍ୟାଡମ ଆଜି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଲେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି ନେଇକି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କଠେ ଚନ୍ଦେଇବେ ଦିଟା ନାଇଟ ଦିଟା ହଉଛି କଣ ଚୁଡ଼ିଦାର ଡ୍ରେସ ହେଲା ଆଉ କଣ ତ ଆଉ ଦିଟା ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ଦେଖେ ଯାହା ବି ଆମେ କରିବୁ ଯାହା ବି ଖାଇବୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭିडियो ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ ରେ जय जगन्नाथ आम मार्केट में देखा स्टार्ट कर देला फाइनल बड़ भाई गाड़ी भाई भाज पुओ आसुँच मार्केट जावाई बाहर फाइनाल आसिक पहुँचले आउ हाय प्रति भाज मार्केट जाऊ केमती कौन लगुच मजा लगुच हाउ हाउ हम पूरा मार्केट भी पूरा एंट्री कर देचु बर्तमान वर्षा भिजुचु बर्तमान आम टोटाल ऑल बड़ भाई सला सब आसिक आम मार्केट रे पहुँच जाइचु बर्तमान आम वर्षा भी भिजिकी वीडियो आमर चलची ब्लॉगिंग आ वर्षा भी मार्केटिंग भी आमर चली मार्केटिंग हैनी किछि तो मिछ कहिदल मार्केट ह अरे गांडू हाय 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 बर्तमान मामुनी मैडम द्वंद्व रही जाइछन्ती एकदम मते पिले यारी बाबा मागडे बुलिबी देखिबे तापर किनिबी नहले कौन समीर बाबू कुआडे आसो किछि कहूना कदी पळौछ वर्षार भिजिकी चल आज्ञा जेजेमा नाती पूरा चलती वर्षा पागे बुलाबुली कौन चूड़ी चूड़ी नवा बोले कहउछ येटा केता कौन चूड़ी पसंद होनी मुहटा क्या सुखी दी चूड़ी जो पसंद होनी स्टेशनरी जिनस किना सैला बर्तमान आसुंट एभलिया जाओ पछरे बड़ भाई तुम मंगल हो तुम एमती दुख बुझुता लास्ट हम आमर बड़ भाई आमर आस्ते आस्ते टी चंदा हबार ऊपर अच्छा पूरा मार्केट रे बर्तमान आस्ते आस्ते चंदा हबार अच्छा सान भाई तो पूरा बरकाठ हो जाती पछरे से किसी कहूना ये तो गोटे 100 टଙ୍କା गंजी किणी आ देखो ये व्यक्ति जन मेकअप जिनस किनापी आसते जे गोटाए मेकअप रे मुझे बेहुश हो गली भाज कौन कहले भाज कथा टे कहून भाज कथा पछरे लक्ष्मी रो घर प्रोडक्ट तुम कौन जानो प्रोडक्ट बर्तमान ये बर्तमान गली पड़े वर्षा
ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ନାହିଁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ଆଉ ଗାଣ୍ଡୁ ଆଉ କ'ଣ 999 ଦେଖିବ? ଏବେ 1000 ପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଭିଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଯେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛି ମାନେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ଝିପଝିପ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବି ଟୋଟାଲ୍ ତାରି ଭିତରେ ବି ସପିଂ ଚାଲିଛି ଆମର। ଆଉ ଆମର ଏଠି ସାନଶଳାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରି ନିରାଶ ହେଇକି ମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଖାଇବା କେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ସେ ସେଇଟାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ପଡ଼ିଛୁ ବାବା ଦେଖୁନୁ ଆସେ ଘୁଆଣିଆ ଆସୁନୁ ଘୁଆଣିଆ ଚାଲିକି ଗଲେ ଘୁଆଣିଆ ନହେଲେ ନାଇଁ ଦେବିନି। ଦେଖି ପୃଥ୍ୱୀ ଚାଲିକି ଗଲେ ଚାଲିକି ଚାଲ। ତା ବାପାକୁ ଠେଲି ଠେଲି ଆଣୁଛୁ ଲାଜ କରୁଛୁ ଲୁଚି ଯାଉଛି ମୁହଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ? ଆରେ ଆଗକୁ ଚାଲ। କାନ ଫୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। କହିଲୁ ବାବା ବାବା ଏଟା ନବୁ ଏଟା ନବୁ ଏଟା ନବୁ ଗାଣ୍ଡୁ ବଇଛି ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାର୍କେଟରୁ ଘରକୁ ଆସିଲୁ, ବୁଲାବୁଲି ମାର୍କେଟରେ କଲୁ। ଏମିତିକି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରେ ଟିକେ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାଇଲୁନୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସାନ ଶଳାଟି ଖାଲି କାନ ଫୋଡ଼େଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣାକିଣି କଲେ ଘର ଲୋକ, ତାପରେ ଆଉ ଘର ଲୋକ ଅଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଯାହା କିଣାକିଣି ଆମର ସବୁ କିଣାକିଣି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିପାରିଲୁନୁ। ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଯେ ମୋବାଇଲ ବି ଆଉ କାଢ଼ି ହେଲାନି ଯେହେତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍।